ओम शांति ओम शांति 22 जून 2025 महावाक्य अव्यक्त मुरली रिवाइज अच्छी 15/12/2005 मुरलीर मुख्य सारांश एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण समस्तंकु गुण एवं शक्तिर उपहार दिय। एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण समस्तंकु गुण एवं शक्तिर उपहार दिय। आज परमात्मा पिता निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी पिलामानंकु देखुछन्ते। एही परमात्मा स्नेह सारा विश्व रे कोटी कोटी आत्मांक भितरे काहाकु काहाकु ही प्राप्त होई थाए। एही परमात्मा स्नेह निस्वार्थ स्नेह अटे, काहींकि ना एकमात्र परमात्मा पिता ही निराकार एवं निरहंकारी अटंती। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होइथिबा कारणरू कौनसी ना कौनसी स्वार्थर वशीभूत निश्चिंत होई थाए, किंतु केवल परमात्मा पिता ही निजर पिलामानंकु एही भली निस्वार्थ स्नेह देई थांती। तेबे परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवनर विशेष आधार अटे एवं ब्राह्मण मानक पाई जीवदान अटे। जदि ब्राह्मण जीवन रे परमात्मा स्नेहर अनुभव कम अछि, तेबे स्नेह बिना जीवन रुखासुखा होई थाए, रमणीक जीवन होई पारे नाही। केवल परमात्मा स्नेह ही जीवन रे सर्वदा साथी रे मध्य रही थाए एवं सर्वदा सहयोगी मध्य होई थाए। जेउठी परमात्मा स्नेह रहिछि एवं संग रहिछि, सेठारे सबकिछि बहुत सहज एवं सरल होई जाई थाए, मेहनतर अनुभव होई न थाए। एही भली अनुभव अछि ना? जेउमाने परमात्मांकर प्रिय आत्मा सेमाने केबे भी कौनसी व्यक्ति बा साधनर आकर्षण रे आसी पारिबे नाही, काहींकि ना परमात्मा आकर्षण परमात्मा स्नेह एभली अनुभव कराई थाए जहाँकि स्नेह थिबा कारणरू सेमाने सर्वदा लवलीन स्थिति रे रही थांती, जहाँकु लोकमाने परमात्मा को सहित लीन होई जिबा भाबी नेइछन्ति। तेबे परमात्मा को सहित केही लीन हुअन्ति नाही, किंतु परमात्मा स्नेहरे लवलीन होई जान्ति। बाप दादा आजी चारिआडर पिलामानंकु देखुछन्ति। परमात्मांकर प्रिय पात्र तो समस्ते अट, किंतु गोटे हेला लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ गोटे हेला लवलीन अर्थात स्नेहरे बुड़ी रहिथिबा गेल्हा संतान। तेणु समस्ते निजे निजकु पचार जे लवली तो समस्ते अटंती, किंतु लवलीन अवस्थारे केते समय रहुछ। तेबे लवलीन पिलामानंकर लक्षण हेला सेमाने सर्वदा परमात्मा पितांकर आज्ञा अनुसारे सहजरे चली थांती। केवल आज्ञा अनुसारे चलती नहीं, आहुरी निजर देह अभिमान को मध्य आहुति देई थांती। काहींकि ना स्नेहरे निजको आहुति देबा किछि कष्टकर नुहे। तेबे सबुठारु प्रथम आज्ञा हेला जोगी हुआ, पवित्र हुआ। बाबांकर पिलामानंक प्रति स्नेह थिबा कारणरू पिलामानंकर मेहनत करिबा बाबा देखि पारु नाहंती, काहींकि ना बाबा जानिछंती पिलामाने 63 जन्म धरी बहुत मेहनत करी आसीछंती। तेणु वर्तमानर एही अलौकिक जन्म मेहनतरू मुक्त होई अतेन्द्रिय सुखर मौज करिबा समय अटे। तेबे समस्ते मौज करुछ ना मेहनत करिबाकू पड़ुछि? तेबे स्नेहरे आज्ञाकारी होई चलिबारे मेहनत लागी न थाए। जदि मेहनत करिबाकू पड़ुछि, तेबे स्नेहर परिमाण कम अछि। केउठी ना केउठी स्नेहरे किछि ना किछि लीकेज अर्थात छिद्र अछि। तेबे दुईटी कथार लीकेज ही मेहनत कराई थाए। गोटे हेला पुराणा संसारर आकर्षण, जेउथिरे संबंध
पदार्थ आदि सबुकिछि आसी जाउछि। एवं द्वितीयटी है पुराणा संस्कार आकर्षण। जेहेतु यही पुराणा संसार एवं पुराणा संस्कार निज आड़ को आकर्षित कर देउछि, तेणु परमात्मा स्नेहर परिमाण कम हो जाउछि। एबे चेक कर जे मु एही दुईटी लिकेज ठारू मुक्त अटे तो। मने पकाओ तुम आत्मा मानकर अनादि एवं आदि संस्कार कौन थिला, तथा वर्तमान अंतिम समय रे ब्राह्मण जीवनर संस्कार कौन अटे। अनादि संस्कार मध्य श्रेष्ठ, आदि संस्कार एवं अंतिम संस्कार अंतिम समयर संस्कार मध्य श्रेष्ठ अटे। यही सबु पुराणा संस्कार गुड़िक मझी समय ही अटे, ना अनादि अटे ना आदि अटे ना अंत समयर संस्कार अटे। किंतु समस्तंकर लक्ष्य कौन अटे? जे कौनसी पिला को पचार से गोटिए ही उत्तर देव, ताहा हेला बाबांक समान हेबा। यह ठीक अटे ना? जदि ठीक तेबे हाथ उठाओ। यही लक्ष्य पक्का अटे तो ना मझिरे मझिरे लक्ष्य बदली जाउछि? तेणु बाबा पिला मानंको पचारुछंती जे बाबा एवं दादा उभयंकर समान संस्कार कौन अटे? बाबा सर्वदा प्रत्येक आत्मा प्रति उदार चित्त रही आसीछंती। प्रत्येक आत्मा प्रति स्नेह एवं सम्मान स्वरूप सहयोगी होई आसीछंती। एही भली निजे मध्य निज को प्रत्येक आत्मा प्रति सहयोगी अनुभव करुछ। जदि किए सहयोग देबे तेबे मु सहयोगी हेबी, एहा नुहे। स्नेह देले जाई स्नेही हेबी, स्नेह देले जाई स्नेही हेबी, एहा नुहे। जेपरी ब्रह्मा बाबा प्रत्येक संतान प्रति सहयोगी होइथिले, स्नेही होइथिले, सेही भली समस्तंकर सदा स्नेही एवं सदा सहयोगी हुआ, एहाकु कुहा जाए समान हेबा। जदि कौनसी पिला को निजर संस्कार परिवर्तन करिबा पाई मेहनत करिबाकु पड़ुछि, तेबे तार कारण कौन? ब्रह्मा बाबा मध्य निज उपरे विशेष ध्यान देउथिले किंतु मेहनत करि नथिले। तेबे संस्कार परिवर्तन रे मेहनतर कारण हेला लवली होई जाइछ, किंतु लवलीन होई ना। बाप दादा तो सबु पिलांकु लवली अर्थात गेल्हा संतान मने करुछंती। समस्तंकु जानिछंती, समस्तंकर जन्म जातक को जानिछंती, पुणी भी कौन कहिबे गेल्हा संतान अट। बाप दादा सबु पिलांकु गोटिए पाठ पढ़ा, गोटिए ही पालना, गोटिए वरदान सबु बेले देउछंती। जदिओ जानिछंती जे ये शेष नंबरर दाना अटे, पुणी भी बाप दादा कौनसी पिलार अवगुण बा दोष दुर्बलता को संकल्प मध्य रखी न थांती। गेल्हा अटे, सिकिलधा अटे, मिठा मिठा अटे, एही भली दृष्टि रे एवं मनोवृत्ति रे देखंती। काहींकि ना बाप दादा जानिछंती एही भली मनोवृत्ति एवं श्रेष्ठ दृष्टि द्वारा दुर्बल आत्मा मध्य महावीर होई जीव। सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर श्रेष्ठ वृत्ति एवं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा काहाकु भी परिवर्तन करि पारिबो। जेबे कि तुमे माने चैलेंज करिछ जे प्रकृति को मध्य परिवर्तन करि देखाइबु, तेबे कौन आत्मा मानंकु परिवर्तन करि पारिबो नाही? जदि प्रकृति जीत मध्य होई पारुछ, तेबे कौन आत्मा निजर श्रेष्ठ भावना द्वारा कल्याणर कामना द्वारा अन्य आत्मा को परिवर्तन करि पारिबो नाही? एबे तो नुआ वर्ष आरंभ हेबाकु जाउछि ना, तेणु नुआ वर्ष रे समस्त बेहदर ब्राह्मण परिवार भितरे परस्पर प्रति निजर शुभ भावना द्वारा एवं श्रेष्ठ कामना द्वारा समस्ते परस्पर को परिवर्तन करिबारे सहयोगी हुओ। चाहे दुर्बल होई थाउ पछके, काहींकि ना जानिछ जे एहार संस्कार रे एही दुर्बलता रहिछि, किंतु तुमे निजर स्नेह एवं सहयोगर शक्ति द्वारा सहयोगी हुआ, परस्पर सहित सहयोगर हाथ मिलाओ। तेबे एही भली सहयोगर हाथ मिलाइबार दृश्य एभली होइजिब जेपरि स्नेहर सहित बा सहयोगर भावनार सहित हाथरे हाथ मिसाई माला तैयारी करନ୍ତି। तेणु काहाकू शिक्षा दियो नाही, स्नेह भरा सहयोग दियो।
କାହାଠାରୁ ନିଆରା ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼ଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାରା ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟମାଳା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ମାଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କରିଲିଣି, କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶ ବାହକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏବଂ ସ୍ନେହର ରୂପରେଖା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମହାଦାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର। ଏହିଭଳି ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର, ଏମିତି ତ ସବୁ ଗୁଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣା କରିଛ, ସେହି ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କର। ଏହିଭଳି କରିପାରିବ ନା? ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ଟିଚରମାନେ କୁହ, କରିପାରିବ ତ? କରିପାରିବ ନା? କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ ନା। ଚାହେ ଶେଷ ଦାନା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଲେନ ଦେନ କରିବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେବା ନେବା କର। ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ଉପହାର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦିଅ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବ, ତେବେ ଯେପରି ଭାଷଣ କରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ, ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁର୍ବଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥା ସମୟରେ ଉପହାର ଦେବା। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତଳକୁ ପକାଅ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଅ। ଇଏ ଏହିଭଳି ନା? ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟେ। କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଜୟୀ ହେବାବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏବେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର ନା? ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ବାପଦାଦା ବିଜୟର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଳି ବଜାଉଛ ନା? ସେହିପରି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବଧାଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଳି ମାରିବ ନା? ଏବେ ତାଳି ବଜାଇ ଦେଲ, ଭଲ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆସିଗଲେ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା? ଦେଖିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବୁ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏବେ କେତେ ରାଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୋଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା। ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା କରୁଥାଅ। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ହେଲା ମନର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଏହା ମନର ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କରିବା ଜଣାଅଛି ତ?
ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟୁ ଏବଂ ବିଜୟର ପତାକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ 13 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ 13 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି। ମହାବୀରମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନିଜେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସାର କରୁଛ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଚାଲିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ଆଶାର ଦୀପ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଟ। ତୁମର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସିରେ ଅଛ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛ। ସରଳା ଦିଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦି ମାଳା ଭିତରେ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବି ନା। ଏହିଭଳି ଭାବୁଛ ତ? ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଉ ଯାହା ବି କମି ରହିଥିବ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବାପ ସମାନ ହେବା ବାଲା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନବୀନତା କ'ଣ କରିବୁ? ଶୁଣାଇଲୁ ନା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ଜଣେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମା ବାହାର କର। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ। 21 ଜଣ ୱାରିସ୍କୁ ନେଇକରି ଆସ। ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୱାରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ ଜାଣିଛ ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କରିବ, ନିଜର ତ କରିବ ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ହିଁ ସେବା, ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ହିଁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁଜରାଟ ବାଲା ଅଛ, ଚାହେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ଗୁଜରାଟକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧିରେ କହିଥାନ୍ତି, ଜୋ ଚୁଲ୍ ପର ଉହ ଦିଲ୍ ପର। ଜୋ ଚୁଲ୍ ପର ଉହ ଦିଲ୍ ପର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ନିକଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଯିଏ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସଡ଼ପନ୍ଦ। ସଡ଼ପନ୍ଦ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ନିକଟତମ ଅଟେ। ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେବେ ବି ଡକାଯିବ ଆସିଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ବି ଆସିଯିବ। ତେବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ। ଭଲ କଥା। ଗୁଜରାଟ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାବାବା ହିଁ ଗୁଜରାଟରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? 300 ସେବାକେନ୍ଦ୍ର, ଉପସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ 3000 ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ବାଲା ସେବା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ବିସ୍ତାର ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଏବେ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ନମ୍ବର 1 ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ୱାରିସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ୱାରିସ୍ ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାହାର କର। କାହିଁକି ନା ମାଳାର ଦାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 16108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ବାପଦାଦା କହିବେ 108ର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଦାଦିଜୀ କହିଲେ ହୋଇପାରିବ।
प्रस्तुत अछ तो 108 माला प्रस्तुत हो गलानी। हाँ बाबा प्रस्तुत अच्छु। अच्छा नाम लेखि देखाइब। जदि प्रस्तुत हो गलानी तेबे बहुत भल कथा, सेथिपाई अभिनंदन। अच्छा 16,000 माला अधा पर्यंत होइछि, अधा ठारु मध्य अधिक हो जाइछि। भल कथा ना। देख गुप्त रूप रे तैयारी हेउछि, किंतु तुमर दादी ताकू देखि नेइछन्ति। भल कथा। एबे समस्ते तुमको पचारिबे जे माला रे मोर नाम अछि तो। भल कथा। एही भली शुभ भावना शुभ आशा माला को प्रस्तुत करि देई थाए। एबे तो समस्ते शुणिल ना। निज निज को चेक करिवो जे मु सेही माला रे रहिबा पई सदा प्रस्तुत अटे तो। अच्छा आउ कौन करिवार अछि? हार्ट पेसेंट मानकर कार्ड ग्रुप मध्य आसीछि, कार्ड ग्रुप मध्य आसीछि। बहुत भल। एहा मध्य प्रचार प्रसार करिवार बहुत भल साधन अटे। काहींकि ना वास्तविक प्रमाण देखुछंती ना। एहा छड़ा बिना खर्चरे केवल मेडिटेशन द्वारा हार्ट रोग भल हेबा समस्तंकु बहुत भल लागुछि। एबे धीरे धीरे एहार वृद्धि करि चाल। एबे धीरे धीरे एहार वृद्धि करि चाल। शुणिबाकु मिलुछि पिलामाने मध्य करूछंती एवं सफलता मध्य मिलुछि एवं आगो आहुरी मिलिबो। बाकी बापदादा एही कार्य पई निमित्त होइथिबा आत्मा माननकु अभिनंदन देउछंती। ऑफिशियली भावरे सरकारक पाखरे मध्य समाचार पहुँचुछि एवं एही समाचार आगो आहुरी अधिक व्यापी जीव। तेणु मेडिटेशन रो महत्व बढ़ी चलिबो। बाकी बापदादांकु एही विधि पसंद अटे। अच्छा आजिर वरदान अछि मनर मौन द्वारा सेवार नुआ नुआ उद्भावन बाहर करुथिबा सिद्धि स्वरूप आत्मा हुआ। प्रथमे जेपरी मौन व्रत रखिथिल, जहाद्वारा समस्ते बहुत फ्री रहुथिल एवं समय बंची जाउथिला, सेही भली एबे मनर मौन रख, जहाद्वारा व्यर्थ संकल्प आसीब ही नहीं। मुखर मौन व्रत रखिले जेपरी मुखरु शब्द बाहरे नहीं, सेहीपरि व्यर्थ संकल्प मध्य उत्पन्न न हेउ, तेबे कुहाजिब मनर मौन। ताहा हेले समय मध्य बंचीजिब। एही भली मनर मौन द्वारा सेवार एभली नुआ नुआ उद्भावन बाहरिब, जहाँकि साधना कम एवं सिद्धि अधिक मिलिब। जेपरी विज्ञानर साधन गोटे सेकेंड रे विधि प्राप्त कराई देउछि, सेहीपरि एही शांतिर साधन द्वारा गोटे सेकेंड रे विधि प्राप्त होइजिब। स्लोगान जे माने निजे सर्वदा समर्पित स्थिति रे रही थांती, समस्तंकर सहयोग मध्य सेमानंक निकटरे। जे माने निजे सर्वदा समर्पित स्थिति रे रही थांती, समस्तंकर सहयोग मध्य सेमानंक निकटरे। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। अनेक प्रकारर व्यक्ति वस्तु तथा अनेक प्रकारर वैभवर संपर्क रे आसुथिले मध्य आत्मिक भाव एवं अनासक्त भाव को धारण कर। एही सबु वैभव एवं वस्तुगुड़िक अनासक्त आत्मा निकटरे दासी रूप रे उपस्थित रही थांती एवं आसक्त भाव वाला आत्मा निकटरे चुंबक भली आकर्षित करी थांती। अच्छा ओम शांति ओम शांति।